So gidaon na gid mga boss mga idol, daon na gid. Nabot na to dito na gid. Saka plus yung dito ng tiyo. Ubro ng tiyo na lagi. Boss juga po, yang kan si bubul-bul na yun. Kata na boss eh. Kata boss. Oh, nagdugal mayo. Kata ni boss. Dapat susurin ka sa kutuba. Sa idol na boss, sa idol dito pa rin. Muna kong pinaka-idol gid sa tanan. Sa bubul na yun, idol. Grabe, salamat mga boss pag susurin sa kutuba. Naglugro na. Tok Albert. Grabe Albert oh. Sabi siya dyan, Lip. Ini amadagis Tok Albert. Grabe Albert sa mukha Albert sa bus. Abternel. Lami abutan lah ko sa bunasar to. Sa rumbuhi pa. Grabe hapon nala. Buhi pa deh ha. Albert. Kuha pa. Nunil, Toklo Albert. Grabe, abo ka Toklo Albert. Isang bunal ko nga. Grabe, ano. Sa labaw. Bujak. Taka bunal. Lamay abunala ni Nunil. Grabe, ano. Salamat kay boss. Suroy, lami abo ka Toklo. Grabe, ang mga sibisyo. Sa unan Albert. Sibisyo, Janlip. Toklo Albert. Bausan din naman dagdagan ni Bornok. Toklo ni Bornok ni Janlip. Wow, gas bisyo ah. Patay mo na Allah. Lami abo mo na Allah na Janlip. Si Janlip. At nga Albert. Grabe Albert mangatang si bisyo. Kuha pa. Tuntiting. Bos Bunal. Toklo, wan age madali lipat gid atras si Bornok sa Toklo Nunel. Lami abaga Toklo gyud. 5 nakabunal. Kapundon titing. Lami abag bunal, grabe ha bunal agurus bunal ni Janjan. Tubulobos si Nunel kay Toklo Albert. Abta Nunel. Lah, pasiyo. Nakuha ka sila, grabe ha lipat gid timbre Nunel. Lami ha duhay labaw na. Dikay taglabaw ang tinumanog. Lubulubon lang. Nakabunal. Ka pa. Overhead, grabe ya berida. Nuk, kuha pa ni Janjan. Kuha mo nunil gapon. Di gimo daw tu lah kuan agi tu is gid timbre ni Janjan. Grabe tim nunil. Tim timbre ko nunil lo. Grabe jakay, grabe. In ba? In kayo, grabe ya inside kayo, grabe ya may butang bola. Corner kayo. Ani Janlip. Gibreaking. Kuha gibon tibri. Albert. Nakabunal, may bunala, grabe ya bunala. Bayad yun, grabe ya baik tim kuno ba gimo ni.